কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের 11 বছর পূর্তি উপলক্ষে রানীগঞ্জ লায়ন্স ক্লাবের সভাকক্ষে আয়োজিত বিকশিত ভারত সভায় বক্তব্য রাখলেন কেন্দ্রীয় কয়লার প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের উপরে তুষ্টিকরণের রাজনীতি করার কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বাংলাদেশ চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। বুধবার রানীগঞ্জ শহরের লায়ন্স ক্লাবের সভাকক্ষে কেন্দ্রীয় কয়লা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে কেন্দ্রের মোদী সরকারের 11 বছরের সাফল্য নিয়ে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে বিজেপি জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, সংগঠন মন্ত্রী সতীশ গৌড়, সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার, বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল, প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, তুষারকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি সিং, রবি কেশরী, দয়ানন্দ পাঠক, পবন সিং, আশা শর্মা, কেশব পোদ্দার সহ অন্যান্য বিজেপি নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। উন্নত ভারতের এই সভায় রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে তীব্র নিশানা করেন কেন্দ্রীয় কয়লা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে সতীশ চন্দ্র দুবে বলেন, ঈদের সময় যখন আমি এসেছিলাম তখন সর্বত্র পোস্টার দেখে মনে হচ্ছিল দিদি নামাজ পড়ে আসছেন, কিন্তু দুর্গাপূজায় আপনার আপত্তি আছে, সরস্বতী পূজায় আপনার আপত্তি আছে, রামনবমীতে আপনার আপত্তি আছে, ছট পুজোতেও আপনার আপত্তি আছে। যদি আপনার এত সমস্যা এবং তাদের প্রতি এত ভালোবাসা থাকে তাহলে আপনি কেন বাংলাদেশে যান না? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোষণের রাজনীতিতে ব্যস্ত। এখন তোষণের এই রাজনীতি বেশি দিন টিকবে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের মন স্থির করে ফেলেছে যে 2026 সালে আপনাকে যেতে হবে। মনে হচ্ছে সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছে, সমস্ত ভোটার আসতে পারেন। কিন্তু এখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের সংস্কৃতি, তাদের আত্মসম্মান এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ নিয়েই বাঁচতে চায়। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় কয়লা প্রতিমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস সহ দেশের সমস্ত বিরোধী দলকে লক্ষ্য করে বলেন যে রাজারা আমাদের দেশকে লুট করেছে, আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে, আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু ধ্বংস করেছে, তাদের কি স্টেশন এবং রাস্তাঘাটের নামকরণ করা উচিত? লুটেরাদের কি রাজ্যাভিষেক করা উচিত? আমাদের দাসত্বের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যদি এই ধরনের লুটেরা রাজাদের নামে স্টেশনগুলির নাম পরিবর্তন করেন তাহলে এতে ভুল কি? আমরা কেন লুটেরাদের স্মরণ করব? কংগ্রেস সরকার কেন এতদিন তাদের স্মরণ করেছিল, কেন তাদের সম্মান দিয়েছে? তবে বিরোধী দলেরও এতে আপত্তি রয়েছে। লুটেরাদের নাম কেন পরিবর্তন করা হচ্ছে তা নিয়ে বিরোধীদের আপত্তি রয়েছে, কিন্তু মোদীজির সরকার তার সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্য রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমরা আমাদের ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত। কেন্দ্রীয় কয়লা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে আরো বলেন যে উন্নত ভারত কোনো পরিকল্পনা নয়, এটি একটি স্বপ্ন। এই স্বপ্ন দেশের প্রতিটি গ্রাম এবং প্রতিটি শহরকে সমৃদ্ধ করবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সামনে উন্নত ভারতের স্বপ্ন তুলে ধরেন। স্বাধীনতার 75 থেকে 100 বছরের ভারত যেন বিশ্বের সামনে প্রথম সারিতে দাঁড়ায়। এটাই উন্নত ভারতের স্বপ্ন। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রেই স্বাবলম্বী হও, সকল ক্ষেত্রেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সতীশ চন্দ্র দুবে আরো বলেন যে দেশের 65% জনসংখ্যা তরুণ। সেই দেশ নিজেই একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেখেন দেশের যুব সমাজের কিভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত, সে বিষয়ে প্রতিটি কাজ করেন তিনি। 21শ শতাব্দী ভারতের শতাব্দী। এই শতাব্দীতে ভারত উন্নত ভারত হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর সরকারের দেশের মা বোনেরা প্রকৃত শক্তি পেয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির জন্য উজ্জ্বলা যোজনা, মুদ্রা ব্যাংক যোজনার মতো প্রকল্প নারীদের প্রকৃত শক্তি দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীদের জাতীয় শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রতিটি ব্যক্তি তার অধিকার পেয়েছে। মোদী সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং মুদ্রা ঋণের ব্যবস্থা করেছে, যাতে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তিরাও নিজের বাড়ি এবং কর্মসংস্থান পেতে পারেন। মোদীজি তার 11 বছরের শাসনামলে সকলের জন্য উন্নয়ন করেছেন। তিনি প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের কথা ভেবেছেন এবং তাদের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। इस राज पे मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित रहना है। यहाँ की संस्कृति कहाँ जाएगी, यहाँ की विरासत कहाँ जाएगी, इससे उनको मतलब नहीं है। इसके पहले मैं आया था तो जगह जगह मैंने देखा था
कि ईद का समय चल रहा था तो लगता था ईद के पोस्टर पर नमाज पढ़ के अभी दीदी निकली है, लेकिन दुर्गा पूजा से इनको दिक्कत है, रामनवमी से इनको दिक्कत है, इनको सरस्वती पूजा से दिक्कत है, इनको छठ पूजा से दिक्कत है। अरे दीदी इतनी दिक्कत है और इतनी आपको लगाव है तो बांग्लादेश क्यों नहीं चली जाती है? आप जाए ना जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि 2026 में आपको जाना ही पड़ेगा। अब तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल नहीं बर्दाश्त करेगी। अपनी स्वाभिमान पे पश्चिम बंगाल जीना चाहता है, अपने संस्कृति अपने धरोहर को बचा कर रखना चाहता है। लगता है कि बॉर्डर खोल दी है कि जितना मेरा वोटर आ जाए। अरे कोई भारत धर्मशाला नहीं है, भारत एक संस्कृति एक संस्कार का देश है, ऋषि महर्षियों का देश है, देवभूमि है। और इसको सजा के जो चलेगा उसी के साथ हिंदुस्तान रहेगा। शिक्षा से हमने दूर नहीं हुआ। अभी कल हम देख रहे थे कि जोगी जी के यहाँ एक आक्रांता राजा के नाम पे एक स्टेशन बना था उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम चेंज हो रहा है। उसको याद रखना चाहिए क्या? उसको याद रखना चाहिए क्या? एक कांग्रेसी लोग इतना दिन उसको याद क्यों रखा? जो हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, जो हमारे उस समय भारत को लूटने का काम किया, लुटेरा को सम्मान देना चाहिए। अगर आज नाम चेंज हो रहा है तो विपक्ष के लोग उसमें छींटाकशी कर रहे हैं। क्या उसको हम ताज बना के पहनेंगे? गुलामी मानसिकता से हमको निकलनी चाहिए। कि संस्कृति को सुरक्षित रखना, भारत के विरासत को सुरक्षित रखना, खोया हुआ विरासत को पुनः वापस लाना और तब भारत को विकसित बनाना। जबकि पूर्व की सरकारों की सबसे विपरीत काम था। जितने राजा मुझे लौट के ले गए, देश को गुलाम बना कर रखे, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन रोड का निर्माण करना, लगता था कि म्यूजियम में सजा के रखा जाएगा उनको। जो हमारे संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास किया, जो मेरे आस्था के केंद्र को तहस नहस करने का काम किया, अगर आज मोदी जी उसको सुधार कर रहे हैं, पुनः वापस कर रहे हैं, तो कभी न कहीं इन एनडीए गठबंधन के लोगों को तकलीफ होती है, जिसमें ममता दीदी भी कम नहीं है। विकसित भारत एक योजना नहीं, एक सपना है। जो सपना जिसका मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के सपनों को, उम्मीद को प्रतिबिंब है। विकसित भारत मतलब हर गांव, हर शहर, हर घर में खुशहाली, समृद्धि का सम्मान का अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देश के सामने रखा। एक भारत तो आज़ादी के 100 साल जो पूरे होने पर दुनिया अग्रणी पंक्ति में हो, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, चाहे कृषि, उद्योग, विज्ञान तथा तकनीक, युवा शक्ति, नौचार, शिक्षा और कौशल विकास के लिए जो पूरे अवसर संसाधन मिले। जिस देश में 65% आबादी युवा का हो, वो अपने आप में देश शक्तिशाली देश होता है, अपने आप में समृद्ध देश होता है। और युवा शक्ति कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आदरणीय मोदी जी ने विजन बना के एक एक बिंदु पे आगे बढ़ने का और देश को मजबूत करने में आदरणीय मोदी जी लगे हैं। भारत वैश्विक स्थिति और निर्णायक भूमिका निभा रही है। 21वीं सदी भारत की सदी है। हम उस मोड़ पर जहां भारत गरीबी और धीमी प्रगति को छोड़कर विकसित भारत बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण का युग है।
उज्ज्वला हो, मुद्रा बैंक योजना हो, माता बहनों की असली ताकत मिली है। मोदी जी ने महिलाओं को राष्ट्र की शक्ति माना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना से सरकार का फोकस अंतिम व्यक्ति तक है। समाज के पिछले पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसको भी अपना छत का, अपना मकान हो, उसका भी एक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सब कोई चाहता है कि मेरा अपना अच्छा मकान हो, सब कोई चाहता है कि हम भी बिजनेस करें। इसके लिए मुद्रा बैंक योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना या अच्छी सड़क की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी आज हम सब लोगों के लिए कर रहे हैं। রানীগঞ্জ থেকে বিপ্লব বাদ্যকরের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन, दीजिए मजबूती का डोज। JBG हेक्सा TMT, मजबूती का डोज पक्का है।